Hello mga sisog nata diri karon sa Quezon, Bukidnon kauban ang nag-viral o million views sa atong social media post gikan sa Manubo Matigsalog Indigenous People. We have Giselle and Ryan. Okay, hello Giselle again and hi Ryan. So diri na kita sa second part sa atong interview with them. Kung asa mas mahibalan nato deeper kung kinsa ba gyud sila likod adtong video ug likod sa dance floor, likod sa street dancing, likod sa kaamulan. Kinsa ba gyud si Giselle? Isa ko ka lumadri sa Quezon. Unsa may hilig ni Giselle no? Napa ko sa balay kanang gatarbahon tami sa nang gapangguna ma'am din. Kaya pa man ko nang eskwela. Wala pa mi trabaho di sa katubhan din. Tabang-tabang ila mama di sa among balay. O pa na akong kalingan ron ma'am kay wala pa man ko nang eskwela. So supposedly unsa na ka nga year unta karon? Grade 11. Unsa yung rason ni Giselle no nganong naundang man ka og eskwela? Pan ma'am katong pay nag-graduate ko og grade 10. Nag-decision ko nga magnarbaho ma'am kay kanang gusto ko makatabang nila mama aron lang pod makatabang-tabang silang kalisod ug sa amo apod. Then nanarbaho ko sa Cagayan ug na may nag-ingon man akong amo nga kanang na daw open high dia sa Bulwa. Then okay ko nga di lang ko mohawa sa ilaha kay dito ko mo trabaho. Then gusto man ko nga mo eskwela ko then kay eskwela ko nga gatabang sa ilaha. Then niuli ko diri sa National High School des Appiao kay akong gikuha akong card. Then nagpa-enroll ako sa Bulwa. Natingala na lang ko nga ningon akong amo nga di na daw ko pa eskwelahon kay kanang wa daw mabilin sa ilang balay. So, nanangay ko nga muli pero wa na ko nagkuan nga balik pa ko. Kaya na-discourage ko nga wa ko nila gipa-eskwela. Wa naman ko na eskwela kay nalit na ko diha sa Appiao. Wa na ko nakapa-enroll kay nalit na ko. Then gatabang-tabang na lang ko lang mama. Guna sila kuha na lang ko. Magtanom og tubo ma'am. So ang rason nga nung wala ka nagka-eskwela kay unta ang plano nga mo eskwela unta siya sa Cagayan de Oro, wala na dayon kay wala na tarong pod og sabot. So wala na siya kapas og eskwela kay late enrollee na kano nakagidawat sa eskwelahan. This year makabalik na ka as grade 11. So mag-grade 11 na si Giselle. Niundang ka, gusto ka mo trabaho. Kumbaga sa atong nahibalan na working student which is daghan kay ko nahibalan pud ana nga mga estudyante gyud nga gustong motabang po silang ginikanan o dili na gusto nga hasulon nilang ginikanan kay mas gusto nilang nila nga kanang motabang nganong niporsige ka nga mangita og trabaho para sa pamilya nimo. Unsa may sitwasyon di ay ninyo? Kamusta ang kita sa pamilya? Kamusta ang kwarta nga gasulod o kanang sitwasyon? Sa sitwasyon nilang mama sa pagtrabaho, makaingon ko nga kulang kay ma'am, duha na lang mi ka eskwela pero lisod gyapon ma'am kay ang kinitaas akong mama sa kada semana mga 1.5 ra then napay pangbugas then pangbayad sa eskwelahan ug nakakuan ko nga manarbaho para kanang di na pud sila mahasol kay galisod pag ay misa mo pagkaon ma'am. Malento ma'am nga gipili pa nako ang pagtrabaho ma'am. Ningon ma'am nga ano daw piliyon ako ang trabaho kontra sa eskwela. Oo, gusto ko may eskwela pero kulang kay budget. Ako mama nga iwag na sa pangguna. Gusto kay ko mo eskwela ma'am pero sa budget man gud. Katong pag-graduate nga ako grade 10, halos di ko kapaso ma'am kay may kwarta kabayad. Decision ko nga manarbaho sa Cagayan pero nga mo eskwela. Pero wag gyapon napakyasya pa ako pangandoy nga mag-eskwela og kanang makatrabaho ko. Oportunidad ang gusto ni Giselle sa pagkakaron kung unsay for survival no. In kaso Giselle nga matagaan ka og chance no nga maka-eskwela, makakuha og sakto nga income aron makatabang sa imong kaugalingon, makatabang pud para sa imong pamilya. Unsa ba ginatan-aw nimo nga mahimo nimong future? No unsa nga career? Unsa bay damgo ni Giselle? Teacher ma'am or mag-police baka kay to gusto nako kung ma-teacher man ko matabangan ako akong makatribo. Gwapo kay damgo no, mahimong maestra o di ba ka mahimong police woman. Very strong woman na si Giselle. Okay? So, unsa na ka nga grade? Grade 9 ma'am. Grade 9. So, si Ryan, unsa bay damgo in the future? Police ma'am. Mahimong police.
Ay, sana all. Pareho lagi sila guys sa may mga police. Sa unsa nga rason nga nung gusto ka may mong police, Ryan? Para makatabang po sa among tribo ma'am and sa akong pamilya ma'am. Ikaw, isa ka estudyante. Unsay mong gabuhaton para makuha na siya na damgo, para mahimo kang pulis? Kaning eskwela ra gyud pa dayon ma'am. Kita ta ka sa imong gi-post nga naglangoy ka dito sa imong gisag-uban. Sa Kuandra sa Upalon Spring. Dito ka gakuha og tubig para asa man to nga tubig? Inom mo na mo ma'am kay ato nga time wala mi gasolina sa motor. Kailangan kayo kanang wa mi tubig. Then nagsagop mi dito. Then dala ligo na. Tapos balita po na ko, Giselle, kay napoy isa sa imong mga live nga nagingon ka nga ga-charge ka og 10 pesos para lang maka-live si Giselle. So, unsay nahitabo nganong naing ato? Wala man mi kuryente. Good. Then ahi ako maka-live. Mag-charge ako daan. Dugay-dugay pud mo charge akong charger. Then mobile pa mi og cheese. Ahi na mo ko ang cellphone. Sa kana ba wala gyud may kuryente kaniadto or naputlan lang mo kuryente? Wala gyud mi kuryente kay kanang layo og poste. Inyo paggabi unsa inyong gamit pag mga tuog mo? Solar. Solar lang. Nahinay na pud kay siya. Unya wala electric fan, dili bugnaw sa dugmatuog mo. Bugnaw man kay maglapos-lapos ra mga Sa imong mga desisyon karon kapangutana pa ka sa imong mama? Wala naman ma'am. Pag manguyab ba ka, mangutana pa ka sa imong mama? Wala na pud ma'am. Wala na sad. Si Giselle nakauyab ba ka, Jess? Oh, ma'am. Sa karon naabay uyab si Giselle? Wala kay gapokus ko sa unsa akong buhaton pagkaugma or makasurvive ba mi sa mong pagpuyo. Para sa mga na Facebook o TikTok accounts, pwede nyo ma-follow si Ryan o si Giselle sa TikTok account kay Ryan Matigsalog. Akong FB account kay Ryan ra. Ako apod sa TikTok account Nomad Girl akong gibutang nay nakabutang pod niya Giselle Pangkat. O sa akong FB account Giselle Pangkat ang nakabutang. Then sa akong page account kay Lumad Girl i-follow lang ninyo. Then nay nakabutang po nga Giselle Pangkat. And mo ra to dahang salamat. Thank you!